Saan pala dito yung ano? Barangay Piti-Piti. Barangay Piti-Piti. Piti-Piu-Piu po. Piti-Piu-Piu. Oh, Barangay Piti-Piti. Ay, wala pa dito? Eh, si Kuya Kulas. Kilala niya si Kuya Kulas? Oh, Kulas. Buong apelyido niya. Santa Maria Manisa. Oh, Kulas po, Kulas. Tapos buong apelyido niya. Kulas po. Anak ko. Biro lang ah. Babang po ako ah, vlogger mo. Sabi ko parang vlogger ko. Ate oh. Papalo na mo. Hello. Baba may gusto kayo shoutout. Shoutout nyo na. Asawa, kabit. Asawa, kabit. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Pasensya na. Photo vlog eh. Sabi ko parang Panoodin